ادھر عثمان غنی گئے، ادھر شیطان نے ایک خبر دے دی، عثمان غنی کو معاذ اللہ کافروں نے شہید کر دیا، ہے نا، شہید کر دیا۔ اب نبی نے تمام صحابہ کو بیعت لی، بلا کر کے صحابہ کی بیعت لے رہے۔ بیعت کی رقم ہے کہ صحابہ کرام آ رہے ہیں، نبی کے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ دے رہے، نبی کا ہاتھ اوپر، صحابہ کرام کا ہاتھ نیچے۔ اب نبی وعدہ لے رہے ہیں، وعدہ کرو کہ جب تک زندگی رہے گی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ যত সময় জীবন থাকবে নবীজির দামনে ছড়বো না, দামনটা ছড়বো না। یہ صحابہ کرام سے نبی نے وعدہ لیا، اس طرح سے بیعت ہوئی کہ نبی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہماری جان چلی جائے گی، ہم مر جائیں گے لیکن نبی کو نہیں چھوڑیں گے، یہ وعدہ ہوا۔ سب سے نبی نے بیعت لی، سب سے لاسٹ میں، ہے نا، سب لاسٹ بالکل لاسٹ، اخیر میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر دیا اور کہ اللہم ہذہ ید عثمان، اے پروردگار একটা হাত তো আমার আর একটা হাত عثمان غنی، اے اللہ اس بیعت کو قبول کر لے۔ সামিন কিছু মানুষরা বলে কি নবীজি জানেন না دیوارের ওদিকে কি আসে, মাযাল্লাহ নওজুবিল্লাহ, ইলমে গায়ব জানেন না। मैं आपसे पूछता हूं, एक प्रश्न करते चाहिए کہ بیعت جو لے رہے تھے کس بات پر؟ کہ نبی کو چھوڑیں گے نہیں، نبی کا دامن جو پکڑے چھوڑیں گے نہیں۔ اگر عثمان غنی کو لوگوں نے شہید کر دیتا تو حضور عثمان غنی کی بیعت لیتے کیا؟ بیعت لور تو کوئی ارتھ مطلب نہیں، کیونکہ وہ تو چلے گئے، مر گئے۔ نبی نے یہ خبر پہنچنے کے بعد کہ اے لوگوں عثمان غنی شہید کیے گئے، نبی عثمان غنی کی بیعت لے کر کے بتا رہے ہیں، اے لوگوں اگر کوئی بدعقیدہ یہ کہہ دے کہ نبی غیب نہیں جانتے تھے، نہ ماننا، میں عثمان غنی کی بیعت لے کر کے بتا رہا ہوں کہ میں ہر وقت میں غیب جانتا ہوں۔ নবীর অর্থ ওইটা গায়বের খবর দেনেওয়ালা, হ্যাঁ না। নবী আরবি ভাষার একটা শব্দ, ওটার যদি মানা করা যায়, অর্থ করা যায় تو ওটার অর্থ হবে কি গায়বের খবর দেনেওয়ালা। یہ نبی کی شان ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا نبی کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ بیعت لے رہے تھے، নবীজির হাত উপরে, সাহাবায়ে কিরামের হাত নিচে। جتنے صحابہ وہاں پہ تھے سب سے پوچھو اوپر ہاتھ کس کا؟ نبی کا۔ ابو بکر سے اگر پوچھو گے بولیں گے نبی جی ہاتھ اوپر ہے، عمر فاروق سے پوچھیں گے بولیں گے نبی جی ہاتھ اوپر ہے، علی مرتضی سے پوچھیں گے وہ یہی جواب دیں گے نبی جی ہاتھ اوپر ہے۔ لیکن جب ہم قرآن میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے قرآن تو ہمیں بتا اوپر کس کا ہاتھ تھا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اوپر نبی جی نہیں، اوپر تو اللہ رہا۔ আপনারা বুঝতে পারছেন কি নবীজির হাতের মর্তবা কত বুলন্দ, কত اونچا، کتنا اوپر کہ نبی کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ تو ہم امتیوں کو اللہ نے، نبی کے امتیوں کو اللہ نے اپنے بندوں کو بتا دیا، اے میرے بندو میرا نبی آخری نبی কোনো সাধারণ মানুষ নাই، بلکہ میرا نبی تو اتنا بلند و بالا نبی ہے، میرا نبی کا مرتبہ تو اتنا بلند ہے کہ میرے نبی کا ہاتھ نبی کا نہیں بلکہ خدا کا وہ دست قدرت معلوم ہوتا ہے۔
আমার বিবাস ঠিক থাকলে সারাই সমস্যা নেই। সামনে কিরাম ওনা বলেছেন কি সারা রাত, কিন্তু আমি সারা রাত কি বলবো আপনারা আপনারা বেশি চিন্তা করেন নাকি হুজুর বলে সারা রাত, এখানে বসে বসে আমার অবস্থা কি হবে। इसलिए ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ये आयत का माना समझा रहा हूं, मतलब समझा रहा हूं। ऐ लोगों, नबी का हाथ कितना बुलंद है, नबी के हाथ का रुतबा कितना बुलंद है, नबी के हाथ का मर्यादा कितना बुलंद है कि नबी के हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ कहा, अल्लाह ने अपना हाथ कहा। तो हम इस हदीस की और इस तफसीर की रोशनी में सहाबा किराम के बातों के अंदाज से हम समझ गए, ऐ लोगों, नबी का हाथ अपना हाथ नहीं, नबी का हाथ यदुल्लाह है, नबी का दिल कल्बुल्लाह है, नबी का चेहरा वजहुल्लाह है, नबी का सर रासुल्लाह है, नबी का पूरा जिस्म अगर देख लिया जाए तो ऐ लोगों, नबी का शरीर কোনো আম মানুষের সাধারণ শরীরের মতো নয়, बल्कि नबी का शरीर इतना बुलंद पाला है कि जिस शरीर को खुदा कह रहा है, ऐ मेरे बंदो, वो हमारा शरीर, वो कुदरत वाला हमारा शरीर है। समीन है ना, अल्लाह ताला तो शरीर থেকে পাক, শরীর নাই, জিসিম নাই। আমরা যদি মানি আল্লাহ তাআলার হাত, তা হাত তো বাতাসে থাকবে কি? আপনি বলেন ওখানে একটা হাত দেখছি আমি, তো হাত কি বাতাসে থাকবে? না, হাত কোনখানে থাকবে? এই মাইকের উপরে না, মাইকের উপরে না, এখানে লাগে না। হ্যাঁ, এটা কান্দাতে লাগে, কি বলে কান্দা, কান, কান লাগবে। আর কান কি উপরে থাকবে না, কান্দের জন্য এটা কোমর লাগবে, কোমর। আর যদি কোমর থাকে তো নিচে থাকতে হবে, না থাকলে কি বাতাসের উপরে থাকবে? তো যদি আল্লাহ তাআলা যদি হাত মানা যায় না, হাত খালি যদি একটা অংশ মানেন আপনি, শরীরের একটা পার্টস, তো সারা শরীর মানতে হবে। তো अल्लाह तालार हाथ नाय, शरीर नाय। तो अगर इस तरह की आयत में कभी आता है तो उसका मतलब कुदरत वाला हाथ, रहमत वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, रहमत वाला चेहरा, तो ये आयत करीमा की तफसीर है। सामने किराम, अगर हम नबी के हाथ को देखें तो ये हमें कहना पड़ता है, ऐ लोगों, नबी का हाथ तो दिखने में नबी का हाथ था, है ना, देखते तो नबीजीर हाथ, जाहिरे तो नबीजीर हाथ, किंतु हाथेर भीतरे जो पावर, उटा पावर कार अल्लाह ताला, यदुल्लाह, क्योंकि अल्लाह बोलेছেন यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ। तो हम समझ गए, ऐ लोगों, नबी के हाथ में नबी का पावर नहीं, अल्लाह का पावर है। नबी के पैर में नबी का पावर नहीं, अल्लाह का पावर है। नबी के कान में नबी का पावर नहीं, अल्लाह का पावर है। नबी की आंख में नबी का पावर नहीं, अल्लाह का पावर है, अल्लाह का। আর যদি নবীজির চোখের ভিতরে আল্লাহ তাআলা পাওয়ার থাকে তো খালি একটু জায়গায় দেখতে পারবে কি? আল্লাহ তাআলা হাত কি, আল্লাহ তাআলা কুদরত কি অত সীমিত? সীমিত না, আল্লাহ তাআলা অসীমিত, আল্লাহ তাআলা भी अनलिमिटेड। আল্লাহ তাআলার কোনো সীমা নাই, কোনো হদ নাই, वो अनलिमिटेड है। जब अल्लाह अनलिमिटेड है, जब अल्लाह लामुतनाही है, जब अल्लाह ताला के पावर की कोई सीमा और कोई अल्लाह ताला की कोई सीमा नहीं है, तो अल्लाह ताला पावर কোনো सीमा হবে না, হবে না। যখন আল্লাহ তাআলার পাওয়ারে কোনো সীমা নাই, তো নবীজি যদি মদিনা শরীফে থাকে
ওখান থেকে আমার দুরূদ শরীফ শুনতে পারবে না? কেন পারবে? কি নবীজির কানের ভিতরে যে পাওয়ার আসে ও মানুষের পাওয়ার নাই, আল্লাহর পাওয়ার। নবীজি যদি মদিনা শরীফে থাকেন, ওখানে থাকে, আজটা খালি পৃথিবী নয়, পৃথিবীর বাইরে ভিতরে যত আসে কুল কায়নাत नबी अपने आंख से मदीना शरीफ में कब्र के भीतर रह करके पूरी दुनिया को देख सकते हैं। ये हमारे नबी का पावर है। आपने मुझसे पहले उनसे सुना, लेकिन जब शरीर की बात आ गई ना, इसलिए बयान कर दिया। तो सामीन, ये नबी का पावर है, ये नबी की ताकत है, ये नबी की कुव्वत है। अगर कोई बोले ना ना नबी जी तो मानुष, অত দূর দেখতে কি রকম ভাবে পারবে না, তো এটা কোনদিন মানা যাবে না। কেন? इसलिए कि नबी के जिस्म में जो पावर है, नबी के जिस्म में जो कुदरत है, वो किसी आम इंसान की कुदरत नहीं, वो किसी आम इंसान का पावर नहीं, बल्कि वो तो अल्लाह ताला का पावर है। रब करीम की बारगाह में दुआ गो हूं कि परवरदिगार आलम हम सबको नबी का मर्तबा, मर्यादा, नबी की इफ़्फ़त, नबी का दर्जा समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातन कामिला व सल्लिम सलामन ताम्मा अला सय्यिदिना मुहम्मदिन लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफरिजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिल रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़स बिअदद कुल्लि मालूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। या इलाही, हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही, भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादिये दीदारे हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। या इलाही, गोरे तिराह की जब आए सख्त रात, उनके प्यारे मुंह की सुबह जाफिजा का साथ हो। या इलाही, गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही, जब जबाने बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसरे शहे जूदो अता का साथ हो। या इलाही, जब सरे शमशेर पर चलना पड़े, रब्बे सल्लिम कहने वाले पेशवा का साथ हो। या इलाही, दुआए नेक जो हम तुझसे करें, कुदसियों के लब पे आमीन रब्बना का साथ हो। या इलाही, जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, या इलाही, जब हम ख्वाबे गिरा से सर उठाएं, दौलते बेदारिये इश्क़े मुस्तफा का साथ हो। या इलाहुल आलमीन, आज इस मजलिस महफिल में जितने भी जिक्र अस्कार हुए, बयानात हुए, तेरे हबीबे मुकर्रम की शान बयान की गई, परवरदिगार इन सारी चीजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, यहाँ जितने तेरे बंदे हैं, तेरे हबीब के उम्मती हैं, परवरदिगार हर एक की हाजिरी को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, यहाँ जितने भी लोग हैं अगर परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार बीमार हैं तो शिफा अता फरमा, मकरूज हैं तो कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हम में जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। परवरदिगार और जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, हम में से जिनके भी माँ बाप बाहयात हैं, उन्हें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, परवरदिगार उन सब की बेहिसाब मगफिरत फरमा। परवरदिगार उन्हें कब्र और बरज़ख के अज़ाब से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में
حضور رحمت للعالمین کے پڑوس میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہم گنہگار ہیں، پروردگار ہم سیاہ کار ہیں، پروردگار ہمارے ہاتھ گناہوں سے اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لائق نہیں۔ پروردگار ہمارا شریر گناہوں سے اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں۔ پروردگار تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، پروردگار تو ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، پروردگار تو ہمارے مانگنے کے ڈھنگ کو نہ دیکھ، پروردگار تو ہمارے چہرے کو نہ دیکھ، پروردگار تو ہماری حالت کو نہ دیکھ، پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ، پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، پروردگار تجھے تیرے تمام رسولوں، نبیوں، ولیوں کا توسل وسیلہ، پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں تو ہمیں کسی اور کا محتاج نہ بنا، پروردگار تو ہمیں اپنی بارگاہ کا محتاج بنا، جب تک رہیں تیرے حبیب کا کلمہ پڑھتے رہیں یا الہ العالمین، جب تک ہم اس دنیا سے رہیں ہمیں مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اعلی حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمیں راستہ بتایا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، تو رحمان ہے رحم فرما، تو کریم ہے کرم فرما۔ پروردگار تو ہم پر اپنا غضب نہ اتار، پروردگار ہم تیرے حبیب کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہیں، پروردگار اس نبی کا واسطہ جس کے تعلق سے تو نے فرمایا ہے کہ جب تک وہ نبی رہیں گے ہم پر عذاب نہیں آ سکتا، پروردگار ہمارا ایمان ہے کہ وہ آج بھی ہم میں موجود ہے، پروردگار تو ہمیں اپنے ایمان پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار اس نبی کا صدقہ ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔